قرب خاص میں بلا کر یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ ظاہر ہے اس عظیم تحفے کا اسٹرانگنس کتنا اہم ہوگا یہ آپ ہم سب بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک عام آدمی بھی جو آپ کا دوست ہو، فرینڈ ہو، اگر آپ کو تحفہ دے اور آپ اس کے سامنے اس تحفے کی ناقدری کریں، پھینک دیں زمین پر، تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ مسلمانوں، حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے جب ہماری مسجدیں ویران نہیں بلڈوز کی جا رہی ہیں، تو اب اس کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی مسجد کے ایک ایک پارٹ اور ایک ایک حصے پر پہرا دیں، سجدوں کا پہرا دیں، عبادتوں کا پہرا دیں۔ ہماری مسجدیں آباد رہیں گی تو انشاءاللہ کوئی بھی شیطانی طاقت، کوئی بھی طاغوتی طاقت، کوئی بھی فرعونی و نمرودی فکر رکھنے والی طاقت متاثر نہیں کر سکتی۔ آپ سوچیں، مسجد میں جب صفیں بنتی ہیں تو اسلام میں، شریعت میں حکم یہ ہے کہ صفوں میں بالکل کشادگی نہیں ہونی چاہیے۔ فرجہ بولتے ہیں اس کو، یعنی علیحدہ علیحدہ کھڑے نہ ہو، کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں۔ کشادگی نہیں رہنی چاہیے۔ کیوں نہیں رہنی چاہیے؟ کیونکہ اس کشادہ جگہ میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ آپ کھڑے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد کچھ دور جا کر آپ کھڑے ہوں، اسے صف نہیں کہتے۔ وہ کورونا میں الگ حکم تھا، حالات ایسے تھے، ڈسٹینس کے حالات، لیکن عمومی صف کا مطلب یہ ہے کہ آپ محاذات بنائیں، یعنی کاندھے سے کاندھا ملائیں اور کمفرٹ ہو کر کے کھڑے رہیں۔ کشادگی میں شیطان داخل ہو جاتا۔ میں نقطہ دے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں شیطان داخل ہوتا، تب نہ شریعت کہہ رہی ہے کہ جو کشادہ جگہ ہے اس جگہ کو پر کرو، ورنہ وہ کشادہ جگہ کون لے لیتا ہے؟ شیطان لے لیتا ہے۔ اب آپ اسی نقطے سے سمجھیے کہ ہم اگر اپنی مسجد کو بھرے رہیں گے، آباد رکھیں گے، تو الحمدللہ نہ وہ بے دیکھا شیطان اور نہ یہ چلتا پھرتا شیطان کسی طرح سے نہ یہ وہ داخل ہوگا، نہ بلڈوزر کے معاملات آئیں گے۔ ہم اپنی مسجد کو سجدوں سے، آج کا بالخصوص میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے زکوٰۃ دیا، اللہ نے حج دیا، اللہ نے روزے دیے، جتنے بھی پلرز آف اسلام ہیں تمام جبریل کے ذریعے سے آپ کو دیے، لیکن ایک جو اہم پلر ہے، الصلاۃ عماد الدین جس کو کہتے ہیں، جو دین اور مذہب اور ایمان کی کا ستون ہے، جو پلرز آف مطلب ایمان ہے، پلر دین کا، مذہب کا، وہ ہے نماز۔ اس کو اللہ نے جبریل کے ذریعے نہیں دیا، بلکہ حبیب کو بلایا اور تحفے کی شکل میں عطا فرمایا۔ یہ کتنا اہم اور کتنا اس کا اسٹرانگنس، جو میں نے جملہ استعمال کیا، کتنا اس کا اسٹرانگنس ہے آپ سمجھئے۔ زکوٰۃ سے بھی یہ افضل ہے، حج سے بھی یہ افضل ہے، روزے سے بھی یہ افضل ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا اس تحفے اور اس افضلیت کا آپ پاس رکھ رہے ہیں؟ کون ہے جو دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں؟ سب دعویٰ کرتے ہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں، ہم اپنی بیوی سے پیار کرتے ہیں، پیار کی پہچان کیا ہے؟ کہ ان کی شادی کے دن میں، جس دن میرج جو ڈے ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں، ہاں تم سمجھتے ہو، اسی طرح برتھ ڈے ہو یا کوئی بھی ڈے، یعنی خاص دن میں ان کو کوئی گفٹ دیا جائے، صحیح ہے، کوئی گفٹ دیا جائے، یہ محبت کی علامت بتائی جا رہی ہے۔ تو گویا محبوب سے محبت کی علامت ہے گفٹ، محبوب سے محبت کی علامت ہے گفٹ، ورنہ کیا ہے، کھوکھلی محبت ہے، یہ کہا جاتا ہے نا، کھوکھلی محبت ہے۔ اب بلا تشبیہ جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے اپنے محبوب کو ان کے لیے نہیں، آپ کے لیے گفٹ دیا ہے۔ میرے حبیب، یہ گفٹ ہے آپ کی امت کے لیے۔ آج بھی سماج میں آپ دیکھیے کہ آپ اگر اپنوں کے پاس جائیں، کہیں بھی جائیں، مثلا آپ اپنے سسرال جائیں تو سسر صاحب آپ کو کہیں گے یہ بیٹی کے لیے، یہ میرے نواسے کے لیے، یہ میری نواسی کے لیے، یہ سب کے لیے آپ دیتے ہیں نا،
सिर्फ आपको नहीं देते हैं। अब मैं इसी तशबीह से बात जो समझाने जा रहा हूं, मेरे हबीब, आप तो मेरे महबूब हो, आपके तो नेचर में अजमत है, आपकी तो पैदाइश में नूर है, आप तो हो ही मुअज्जम, आपको जरूरत क्या है, लेकिन आप जिस उम्मत से प्यार करते हो ना, वो मैं चाहता हूं महबूब का महबूब भी मेरा हो जाए। क्या बात है। इसलिए आपको आपकी उम्मत के लिए तोहफा दे रहा हूं, और वो तोहफा ये है कि आज आप गौर करें, आपका चाहने वाला अगर आपको दावत दे तो आप कितनी कोशिशें करते हैं उनके पास पहुंचने की, कितनी कोशिशें करते हैं। आप अभी वलीमा में, निकाह में तो खुद देख ही रहे होंगे, चाहने वाला आपको दावत दे तो आप कितनी कोशिश करते हैं। सोचे रब्बुल आलमीन चाहने वाला ही सिर्फ नहीं, वो मग़फ़िरत भी देने वाला है, वो रिस्क भी देने वाला है, वो सेहत भी देने वाला है, वो सांस भी देने वाला है, वो सारी चीजें देने वाला है। अब अगर वो आपको एक बार नहीं 5 बार बुला रहा है अपनी बारगाह में, सोचे कितना अहम है ये तोहफा। सुभान अल्लाह, कितना अहम है। देने वाला बार बार बुला रहा है, जो रिस्क देता है अल्लाह यर्ज़ुक़ुहा, अल्लाह ही रिस्क देता है, जो आसमान और जमीन का मालिक और खालिक है, जो सांस देता है, जो जीना अता करता है, युह्यी व युमीत, सब कुछ उसके हैंड में है, उसके कंट्रोल में है। वो मालिक आपको बुला रहा है। आप दुनियादारों के पास बार बार जाओ तो दुनियादार, आज की तारीख में कहूं तो मोबाइल में नंबर भी ब्लॉक कर देते हैं, खिड़की भी बंद कर देते हैं, और बेटे को कहते पापा कह रहे हैं कि बोल दो कि पापा नहीं है। बेटे भी बड़े होशियार हैं, बोल देते हैं पापा कह रहे हैं। मैं कहने ये जा रहा हूं कि आज दुनियादारों और मालदारों का मामला यह है कि 1 से 2 से 3 बार चले जाएं तो खिड़की भी बंद, दरवाजे भी बंद, मोहब्बत भी बंद, पॉजिटिविटी भी बंद, रिश्ते भी बंद, सारी चीजें बंद। लेकिन रब कहता है अगर तुम बार बार नहीं आओगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। क्या बात है, बार बार नहीं आओगे तो नाराज हो जाऊंगा। मैं देने वाला हूं, तुम नहीं मांगोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। ये है फर्क। और आज अल्लाह तबारक व तआला वो चीज मोहम्मद अरबी के जरिए उम्मत को दिलवा रहा है जिसे कहते हैं नमाज। याद रखना, ये मेराज आपके नबी की मेराज नहीं है, ये मेराज आपकी मेराज है। ये मेराज मखलूक की मेराज है, ये मेराज इंसानियत की मेराज है। आज सारी टेक्नोलॉजी को एक तरफ रखो, सारे साइंसदानों को एक तरफ रखो, सारे ओरिएंटलिस्ट को एक तरफ रखो और उनसे कहो तुम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर भी करने के लिए टेक्नोलॉजी के एतबार से एरोप्लेन, जहाज और दीगर चीजें इजाद कर लिए हो, वहां पॉसिबल है, जा सकते हैं। यहां तक कि मस्जिद अक्सा से आसमान और मरीख तक का सफर करने का तुम इजाद कर चुके हो और चले भी गए। लेकिन मुझे बताओ, कोई ऐसा भी है तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी कि जब मकान की इंतहा हो जाए और जब लामका की सैर करना हो तो तुम्हारे पास कोई सवारी है? नहीं। आज वो सवारी करने वाले का नाम मोहम्मद है। तो इंसान के कमाल का नाम, इंसानियत को जो कमाल की हद को पहुंचा दिया है वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए कुरान ने बेअब्दिही कहा है, अब्दियत की मेराज है। सुभान अल्लाह, अब्दियत की, अब्दुल्ला होने की मेराज है, अब्द की मेराज है, बंदे की मेराज है। तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें इंसानियत का कमाल दिया है। आज के दिन अल्लाह पाक ने बुलवा करके बशरियत की इंतहा दिया है, बशरियत की अजमत दी है। कोई भी कौम मुस्लिम कौम से अफजल नहीं हो सकती, कोई भी कौम मोमिन कौम से अफजल नहीं हो सकती है। चाहे वो साइंस की दुनिया हो, टेक्नोलॉजी की दुनिया हो, तरक्की और मादियात की दुनिया हो, कोई भी दुनिया हो, वो तरक्की अगर कोई कर सकती है तो खालिक के इशारे के बगैर नहीं कर सकती है। और खालिक चाहता है सिर्फ अपने महबूब की उम्मत को। सुभान अल्लाह, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम्हें कहा है अल्लाह। साइंस और तरक्की करने वाले को नहीं कहा तुम बेहतर हो, उसके बारे में तो कहा वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून। तुम अपने साइंसी इजाद पर, तुम अपने टेक्नोलॉजी और दीगर तमाम की इजाद पर फख्र कर रहे हो। थोड़ा सी मुड़कर देखो, तुम्हारे नाखून से लेकर सर के बाल तक पैदा करने वाला मैं हूं। अगर मैं पैदा ना करता तो तुम ये वजूद कहां से देते? तो तुम्हारा वजूद ये सिकान है। फर्स्ट ऑप्शन तो मेरी खालिकियत है,
वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून, मैंने तुम्हें भी पैदा किया है, तुम्हारी टेक्नोलॉजी को भी पैदा किया है, तुम्हारे साइंस को भी पैदा किया, तुम्हारे सेंस को भी पैदा किया है, तुम्हारे अमल को भी पैदा किया है, तुम्हारी तमाम तर चीजों को मैंने पैदा किया है। तो पैदा तो उनको भी किया, लेकिन उनको सिर्फ कहा पैदा किया है, और पैदा आपको भी कहा, लेकिन तुमको कहा कि पैदा किया है नहीं, कुंतुम खैरा उम्मतिन, मैंने तुम बेहतरीन बनाया है, सुभान, तुम्हें बेहतरीन बनाया। तो आज तुम्हें अपनी खैरियत का, आज तुम्हें अपने अजमत का, आज तुम्हें अपने ईमान के स्ट्रांगनेस का एहसास वाली ये रात है। इसको समझिए, इसको इजी ले रहे हैं लोग। देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है, कितनी खूबसूरत मस्जिद है। अभी हम आए, कितने लोग राहों में खड़े होकर चाय पी रहे हैं। अगर तुम्हें मस्जिद में नहीं भी रहना है तो जाओ ना यार, मां के पास रहो, उनकी खिदमत करो। बीवी वाले हो तो बीवी बाल बच्चे के पास रहो, उनको टाइम दो। ये हो ही नहीं सकता खैर उम्मत का मामला। खैर उम्मत के में तो खैर का पहलू होता है ना, शर कहां से आ गया? जब तुम्हें रब ने खैर उम्मत के जरिए इंट्रोडक्शन कराया है तुम्हारा, तो तुम्हारी पूरे वजूद में खैर होना चाहिए ना। और ये खैर कैसे हो सकता है कि मां अकेले रूम में पड़ी हुई है और बेटा यहां खड़े होकर होटल में अपने दोस्तों के साथ? ये खैर नहीं हो सकता। बीवी आपका इंतजार कर रही है, खाना नहीं खाई है, और आप खा ले रहे हो और इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे हो, और जाने के बाद डांट भी रहे हो, कहीं को इंतजार करे। ये नहीं हो सकता। आज की जो ये मेराज है, ये मेराज अब्दियत है। बंदे हो तो इस अब्दियत की अजमत को समझो, इस बंदे होने की अजमत को समझो, जो समझाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए से। रब को क्या जरूरत थी बताइए? तो लोग कहते हैं क्या अल्लाह ताला ने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा, अल्लाह को नहीं देखा? बड़े अफसोस की बात है। इस तरह की बातें आप महबूब के हवाले से कैसे निकल सकती? महबूब में नहीं का पहलू नहीं होता, महबूब में तो हाँ ही हाँ होता है। जरा इस बात को समझिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया किराम का आप मुताला कीजिए, हजरत आदम से लेकर ईसा तक, किसी के पास हजरत जिब्राइल 2 बार आए, 5 बार आए, 10 बार आए, 100 बार, यही बस क्वांटिटी है। लेकिन आपके नबी के पास 24,000 बार आए। बताइए, जो खुद मोहम्मद के पास आते हो, मोहम्मद उनको देखने के बाद मेराज में जाएंगे? क्या है, कुछ तो अकल लाए। 24,000 बार जो खुद आए मुस्तफा की बारगाह में। अब आप समझो, आप मेरे पास रोज आते तो क्या मैं प्रोग्राम बनाऊंगा आपको देखने वास्ते? आप तो आ ही रहे हैं यार मेरे पास, सही है कि नहीं? तो ये मेराज की जो प्रोग्रामिंग है, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से आसमान, फिर अर्श, फिर वहां, और ये जो प्रोग्रामिंग है, क्या जिब्राइल के लिए हो रही है? बदल डालो अपने अकीदे को। अगर मिसयूज हुए हो, मिसलीड हुए हो, तो खत्म करो। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने बुलाया है, और ये इम्पॉसिबल है कि जो आपको दावत दे आप उससे मुलाकात ना करें, वो आपसे मुलाकात ना करें, ये इम्पॉसिबल है। सही है कि नहीं? अभी आप ही दुनिया में देखो, अब वलीमा में जाते हो, शादी में जाते, नौशाद से मिले बगैर खा के चले आते, ऐसा होता? जिसने दावत दी है, मुलाकात जरूरी है, यह अखलाकी जिम्मेदारी भी है, वरना फिर पूछ लेंगे अरे खाली खाने के वास्ते आए, जरा मिल भी तो लेना था। जरा समझिए आप। तो अल्लाह ने हबीब को दावत दी है जिब्राइल के जरिए से। इन्नल्लाह यश्ताक़ु इला लिक़ाइक। जिब्राइल आकर कह रहे हैं अपने नूरी लबों से कदम मुस्तफा को बोसा देकर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपसे मुलाकात चाहता है। लफ्ज़ लिक़ा है। इन्नल्लाह यश्ताक़ु इला लिक़ाइक। आपसे क्या चाहता है? मुलाकात चाहता। अल्लाह मुलाकात चाहता है। और उम्मत बुखारी में है, मुस्लिम में है। अरे इमाम बुखारी 194 में आकर हदीस को जमा करे, मेराज मुस्तफा को ही है 194 से पहले। हम बुखारी का रद्द नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो हो रही है ना, ये गलत है। ये तुम्हें खैर उम्मत के एजाज से मुनहरिफ किया जा रहा है। तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि तुम्हारा नबी बेहतर है।
اور نبی میں نقص کا عنوان لاؤگے تو تمہاری خیریت کہاں سے رہے گی؟ کہ تمہاری خیریت ڈیپینڈنٹ ہے پیغمبر پر، کیونکہ تمہیں خیر خلق نہیں کہا گیا ہے، خیر امت کہا گیا. کنتم خیر خلقن نہیں کہا. اگر خیر خلقن کہتے تو ڈیپینڈنٹ ہوتے خالق پر کہ تم بہتر مخلوق ہو اس لیے کہ خالق بہتر ہے، لیکن کہا گیا تم بہترین امت ہو، اور امت خدا کی نہیں نبی کی ہوتی ہے. امت نبی کی ہوتی ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہوا تمہاری خیریت ڈیپینڈنٹ ہے نبی پر. اب اگر نبی میں خیر نہیں تلاشو گے تو تمہاری خیریت کہاں سے رہے گی؟ یہ وہ نقطہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. فضیلت نماز بیان کرو لیکن تحفہ معراج کے کانسیپٹ میں بیان کرو، تب اس کا اسٹرانگنس سمجھ میں آئے گا. ورنہ آپ ذرا غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تک رہے نماز کا حکم ہو گیا، مگر تفصیلات کے ساتھ مدینہ النبی میں تشریف لے گئے. ٹھیک ہے، معراج تو فرض ہو گئی مکہ ہی میں، 2 سال کے بعد ہجرت کر گئے. تفصیلات نماز مدینہ میں، رکعات کی تفصیلات مدینہ میں. تو 2 سال جو یہاں رہے، یہاں بھی تو صحابہ پڑھے ہوں گے نبی کے ساتھ نماز. پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، مدینہ میں بھی نبی کے ساتھ نماز پڑھے. کلیئر ہے؟ آپ غور کیجئے، ایک دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے منبر پر تشریف فرما، سورۃ التوبہ کے آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے، اوتھنٹک عربی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، بڑی بڑی یہ تفسیر ہے، ان میں دیکھیں گے سورۃ توبہ پارہ نمبر 11 کے 2nd پیج میں آپ دیکھیں گے فرسٹ لا تعلمہم نحن نعلمہم کی تفسیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، منبر پہ ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے 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 اچانک کہتے ہیں اخرج یا فلاں فإنک منافق، اخرج یا فلاں فإنک منافق، اخرج یا فلاں فإنک منافق. میں اس لفظ سے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ نبی نے جس وقت کہا نکل جاؤ تم منافق ہو، تو جو بیٹھے ہوئے تھے وہ نماز پڑھنے آئے تھے نا، نمازی تھے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے آئے تھے نا، ذرا محسوس کیجئے اس بات. لیکن کہہ رہے فإنک منافق، یعنی مصلی تو ہو لیکن احساس تحفہ معراج نہیں ہے تمہارے پاس، دل میں میرے لیے بغض ہے تمہارے پاس. اس لیے اللہ کو نماز وہ چاہیے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، تجھے بعد میں دیا ہے، مجھے پہلے دیا ہے. اور یہ کہا میرے حبیب یہ جا کر کہو کہ مجھے اللہ نے تمہارے لیے دیا ہے. نکال دیا، نمازی کو نکالا. وہ تو عمر نہیں تھے ورنہ کیا ہوتا پتا نہیں. میں کہنے یہ جا رہا ہوں کہ آپ سمجھیے، نماز بالکل پڑھے، حج و زکات سب کریں آپ، لیکن نماز کی اہمیت کو ڈیپینڈنٹ سمجھے کہ یہ وہ چیز ہے کہ اس کو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ معراج میں مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تم نماز پڑھو گے تو یہ تمہاری بھی معراج ہے، یہ تمہاری بھی معراج ہے، کیونکہ احساس ہوگا کہ میرے حبیب کو اللہ نے معراج میں دیا. یہ احساس معراج ہے. الصلاۃ معراج المومنین. ایک اور نقطہ دو، اللہ پاک نے تحفہ دینے کے بعد نہیں کہا کہ امت پڑھے گی تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، نہیں، حبیب نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، امتیو نماز تم پڑھتی ہو نا، آنکھوں کو ٹھنڈک میرے پہنچتی ہے. سبحان. دیکھا، یہ ڈیپینڈنٹ عنوان کو ذرا سمجھیے. اور آج جو سب سے بڑی بات جو پیغام کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں، ابھی ایک ڈیبیٹ دیکھے ہوں گے آپ، ایک ملحد کے درمیان اور ایک موحد کے درمیان، اور اس سے جو ہے وہ بہت سارے کنفیوژن بھی ہو رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان اینکروں کو موقع بھی مل گیا ہے. افسوس ہے کہ ہم میں ہی سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا، ملحد اللہ کے نہ ماننے کو کہتے ہیں، اللہ کا وجود نہ مانے، جو اللہ کو مانے ہی نہیں اس کو ملحد کہتے ہیں. تو ابو جہل کون تھا؟ ملحد ہی تو تھا. اتبا شیبہ کون تھا؟ ملحد ہی تو تھا. سارے انبیاء کرام تشریف لائے اللہ کے وجود کا ہی تو درس دینے کے لیے، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ تو سارے نبی کی شان ہے نا، سارے نبی نے اللہ ہی کو پرموٹ کیا، وجود باری ہی کو پرموٹ کیا. گویا نبیوں کا کام ہے کہ اللہ کے ایگزسٹ ہونے کا اعلان کرے، ٹھیک ہے، اور ملحد کا کام ہے انکار کرنا. تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی، یہ نئی بات نہیں ہوئی. اور جب نئی بات نہیں ہے تو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا؟ یہی ہے، یہ جو ہائی لائٹ کر رہے ہو نا آپ لوگ، خاص طور سے نگیٹو ہائی لائٹ،
اس سے جو ہے غیروں کو موقع مل رہا. غیر کو تو چاہیے مسئلہ. ملک میں کتنی بے روزگاری ہے اس پر کوئی دھیان نہیں دیں گے کیونکہ ان کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے, آٹومیٹک آ رہا ہے. بس ڈیجیٹل انڈیا کرنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ آپ نہیں بھی مانگیں گے نا تو آپ کو دے دیا جائے گا, اور اگر پھر نہیں مانیں گے, پہلے مانگیں گے نہیں بھی تو دے دیا جائے گا, اور دینے کے بعد نہیں مانیں گے تو بلڈوز کر دیے جاؤ گے. یہ ہو رہا ہے. ڈیجیٹل کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ کو کیریکٹر لیس کیا جائے, وہ کیش لیس کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو ہر طرح سے لیس کر دیا جائے اور لاس کر دیا جائے. بہار میں کیا ہوا, 10,000 کا اعلان کیا, جیت گئے, اور آج سب سے وہ ریٹرن کروا رہے ہیں, گھر کو توڑوا رہے ہیں. ذرا سمجھیے اس بات کو. میں بتانے صرف یہ جا رہا ہوں کہ انبیاء کرام تشریف لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یہی تو ہے وجود باری کا اعلان. جن لوگوں نے مانا وہ موحد مسلمان ہوئے, اور جن لوگوں نے نہ مانا وہ ملحد کافر ہوئے. کلیئر ہے؟ تو کوئی نئی بات تو نہیں نہ ہوئی. پھر کیوں اتنا سوشل میڈیا, اور کوئی کام نہیں ہے؟ تم لوگوں نے موقع دیا ان لوگوں کو, یہ لے لیا اللہ تعالیٰ جس سے بھی چاہے. سارے نبیوں کا یہی کام کہ اللہ کے ایگزسٹ ہونے کا درس دے, سارے ولیوں کی یہی شان کہ اللہ کے وجود کا درس دے, سارے علماء کی یہی شان کہ اللہ ایک ہے, محمد عربی رسول ہے. سب تو یہی درس دے رہے, جو مانے وہ موحد مسلمان ہے, جو نہ مانے وہ ملحد کافر ہے. اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں. اب اگر کسی کو اعتراض ہے تو اعتراض بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیبیٹ پری پلان ہوا ہوگا, تبھی تو ہماری طرف سے جو نمائندگی کرنے والے ہیں, اسلام کی طرف سے جو نمائندگی کرنے والے ہیں, آج دیکھیں ان پر کیا کیا کس طرح سے اب دھارائیں لگنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ذرا سمجھو مسلمانوں اس بات کو, اور خاص طور سے سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرو. آپ ہر ویڈیو کو یا ہر کلپ کو, ہر ریل کو, بولنے والے تو بولتے ہیں لائک کیجئے, شیئر کیجئے, کمنٹ کیجئے, کیونکہ ان کی وہ تجارت ہے. لیکن آپ اسلامیات کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بغیر تحقیق کے کبھی نہ لائک کرنا, کبھی نہ شیئر کرنا, کبھی نہ دیکھنا, کیونکہ آپ کا ایمان یہ سوشل میڈیا کا محتاج نہیں ہے. آپ پیدائشی مومن ہو الحمدللہ. تو اگر کنفیوژن کہیں آ جائے تو آپ کا تو 30 سال 40 سال کی جو عبادت ہے وہ تو برباد ہو گئی, جو پچھلے عقیدے اور تصور میں پڑھے وہ تو برباد ہو گئی. اس لیے نہیں, کمانڈیڈ لائف گزارو. تمہارا رب ہے, رب ہے, اور اسی رب کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل محمد رسول اللہ ہے. اور یہ آج کا ملحد نہیں مانا. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 33 میں آپ دیکھو, سب سے بڑا کٹر, سب سے بڑا متشدد ملحد, سب سے بڑا ٹیررسٹ, سب سے بڑا بالکل متشدد اور سب سے بڑا کافر جو ابو جہل ہے, اس نے کہا تھا محمد یقیناً سچے ہیں. محمد کے سچے ہونے کا تصور اور اعلان بھی اعلان ابو جہل نے اس وقت کہا تھا جو محمد کو دیکھا تھا. میں پوچھتا ہوں, جب محمد سچے ہیں, نوٹ کیجئے گا, تو کس بنیاد پر محمد سچے ہیں؟ اسی بنیاد پر نا کہ وہ آل ان آل بات میں سچے, کردار میں سچے, گفتار میں سچے. کسی کو سچا کہنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ ان کی ادا سچی, ان کے حرکات و سکنات سچے. تو نبی نے جب کہا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ ہی ہے اور کوئی معبود نہیں ہے, اس کا مطلب اس میں بھی سچے ہیں. ابو جہل نہیں مانا, یہ ان کی بدقسمتی ہے, مگر سچے محمد ہیں یہ کافروں نے بھی مانا ہے. اب اگر کوئی سینس, اب اگر کوئی تھاٹ, اور اگر کوئی اپنی عقل سے کہے محمد پر ریمارک کرے, شریعت پر ریمارک کرے, ٹرپل طلاق نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کے جو بڑے کافر تھے اس سے بھی زیادہ آپ بڑے کافر نظر آ رہے ہیں, اس سے بھی زیادہ آپ بڑے منکر نظر آ رہے ہیں. آپ بے دیکھے ایسے کیسے انکار کر سکتے ہیں جو دیکھ کر منکر نہ بن سکا, دیکھ کر منکر نہ بن سکا. اس لیے مسلمانوں, کمپلیٹ اسلام, کمپلیٹ ایمان, کمپلیٹ ریلیجن, کمپلیٹ نبی, کمپلیٹ خدا کو تم مان چکے ہو. اب اس میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے, اور اسی تصور کا نام یہ آج کی رات کا معراج ہے. اس کو سمجھیے آپ, جو میں ابھی وہاں بھی وضاحت کیا, مگر جو رہ گیا اس کو وضاحت کر رہا ہوں. ذرا سمجھیے. حدیث ہمیشہ سنتے ہیں آپ مسلم شریف کی خاص طور سے,
हदीस में आया है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए 3 सवाल लेकर, ईमान का सवाल, इस्लाम का सवाल और एहसान का सवाल। और जानते हैं जैसे एक शागिर्द बैठता है ना जानवे अदब तह करके, ऐसे ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जानवे अदब तह करके बैठ गए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना उस्ताद समझते हुए, और अदब से बैठ करके अर्ज करते हैं अखबिरनी अनिल इस्लाम। अब आप समझिए कि जिब्राइल कोई तालिब इल्म नहीं है, जिब्राइल अल्लाह के उस फरिश्ते का नाम है जो नबी के पास अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की बोली, जिनकी ड्यूटी है, बड़े सबसे आला, सारे फरिश्तों में सबसे बड़े सैयदुल मलाइका। मगर जरा यहां पर गौर कीजिए, ऐसे अदब से बैठे और आकर अर्ज करते हैं अखबिरनी अनिल इस्लाम, या रसूलल्लाह इस्लाम के बारे में बताइए, अखबिरनी मुझे बताइए। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ने कहा ऐसा, क्योंकि फरिश्ते वही करते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम यफअलून मा युमरून, जो अल्लाह का हुक्म होता है वही वो करते हैं। तो अल्लाह ने गोया हुक्म दिया कि ऐसा जाकर बोलो। क्या कह रहे हैं? मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि इस्लाम यह है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये गवाही दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। दे दिया। और इसी हदीस की बुनियाद पर कलमा शहादत आज आप देख रहे हैं पंचसूरा वगैरह में, ये सब देखते हैं ना, यसनल कुरान में अव्वल कलमा, दोम कलमा, सोम कलमा, ये सब जो देखते हैं ना, ये इसी सब की बुनियाद पर अख्ज़ किया गया है। अव्वल कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दोम कलमा पढ़ो शहादत, क्या है उसके बाद? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसमें जो पहला लफ्ज बोले दोनों जगह वो क्या है? अशहदु। और अशहदु का माना क्या है? लिखा हुआ मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बाप रे बाप, जरा आप दिमाग वाले हैं ना, साइंसी और टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहते हैं ना, बड़े फख्र करते हैं कि आई एम वेरी वेरी मुस्लिम, आई एम वेरी वेरी इंटेलिजेंट। मैं पूछता हूं आप क्या कह रहे हो? मैं गवाही देता हूं। अब आप मैं गवाही देता हूं। अब आप पूछ सकते हैं ना कि जो ये कह रहा हूं मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, गवाही देने के लिए जरूरी है कि आप जिसकी गवाही दे रहे हैं उसको आप अपनी आंख से देखे हो। सही है कि नहीं? जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, पुलिस आकर आपसे पूछे तो आप कहेंगे ना हाँ मैंने देखा है, उन्होंने एक्सीडेंट किया है, हाँ, और आप देखे ही नहीं और आकर के बोले कि उन्होंने एक्सीडेंट किया, तो फिर तो पुलिस पूछेगी, फंस जाएंगे आप। और अंधे भी जो होते हैं उनकी भी गवाही मोतबर नहीं होती, वो देखे नहीं। तो शहादत के लिए जरूरी है कि जो गवाही दे रहा हो, विटनेस के लिए जरूरी है कि जहां जिसका आप दे रहे हैं गवाही उसको आपने देखा हो। तो अब आप बताइए कि आप कह रहे हैं मैं गवाही देता हूं, मैं बोल रहे हैं ना, तो आपने देखा है अल्लाह को? ये है असल फलसफा। देखा है अल्लाह को, फिर क्यों दे रहे गवाही? मुझ जबान में बोलो तो झूठ है ना, गलत है ना, मुझ जबान कह रहा हूं, सही जबान नहीं, गलत है ना भाई। आप गवाही किसकी दे रहे हैं? जिसको देखे ही नहीं आप। लेकिन कहता हूं नहीं, 100+ सही है ये, 100+ सही है ये। क्यों सही है? आसान सी बात, आज की रात में एक जात ने उसे देख लिया है और रब ने उस जात को अपना विटनेस बना करके भेज दिया है, मेरे हबीब जाओ, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा, मेरे हबीब जाओ, आप मेरे विटनेस हो, आप मेरे गवाह हो, आप मुझे देख लो, और आपके इस देखे पर जो जो भरोसा करेंगे और फिर कहेंगे मैं गवाही देता हूं, तो उनकी गवाही भी कबूल कर ली जाएगी। तो आपकी गवाही जो है ना डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है, बल्कि एक जुमला इनडायरेक्टली भी नहीं कहो, डिपेंडेंट है। आपकी गवाही नबी की गवाही पर डिपेंडेंट है। शहादत अला शहादत बोलते हैं इसको। अभी जैसे आप रुयत हिलाल कमेटी के बारे में सुने होंगे, अगर हैदराबाद में अबर छाया हो तो कहां से आती? बेंगलोर से। बेंगलोर में अबर छाया नहीं था, वहां के लोगों ने गवाही दी है, इसलिए उनकी शहादत पर हम ऐलान करते हैं। इसको बोलते हैं शहादत, हाँ, अला शहादत।
है नहीं? हाँ, शहादत पर शहादत का ऐलान हो रहा, रूयत पर ऐलान नहीं हो रहा। रूयत बोले तो देखना, रूयत हिलाल, चांद को देखना, रूयत पर ऐलान नहीं हो रहा, शहादत पर ऐलान हो रहा, शहादत पर ऐलान हो रहा। तो तमाम मुसलमान जो अल्लाह को एक मानकर मस्जिद में आबाद होते हो, मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, तमाम मुसलमान ये गवाही देते हो कि मैं कहता हूं, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये यकीन रखो कि ये गवाही तुम्हारी गवाही नहीं है, ये उस मुस्तफा की गवाही है, जिस मुस्तफा ने अपने माथे की आंख से उस रब को देखा है और देखने के बाद आकर कह रहे हैं कि कहो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। भरोसा तो करो, भरोसा तो करो। गोया ईमान और तौहीद का भरोसा और एतमाद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अब अगर आपने नबी पर भरोसा नहीं किया और आपने जिब्राईल को देखे, तो ये बताइए कि फिर आपकी गवाही का क्या? फिर तो आपकी गवाही मौहूम हो जाएगी, एक वहमी हो जाएगी, एक ख्याली हो जाएगी, एक ख्याली हो जाएगी ना भाई। क्या हम यही तो बोला था ना ये मुल्हिद, अरे ऐसा कैसा हो सकता, ऐसा इम्पॉसिबल, ऐसा कैसा हो सकता, ये अकल तो बोल रहा है। तो हमारी भी अकल कह रही है ना भाई कि अल्लाह को किसी ने देखा ही नहीं, तो फिर तो ये ख्याली चीज हो गई ना। एक जात को अल्लाह ने दिखा दिया, एक जात को ऐसा बना दिया, एक जात को उस लायक बना दिया, एक जात को वैसा स्टेटस अता कर दिया, उस जात पर तमाम मखलूक को डिपेंड कर दिया कि सुनो ये मेरा महबूब है, ये इसने देख लिया। और मा जागल बसरो वमा तगा, ये कलीम की शान थी कि जब उसने देखा तो बेहोश हो गए। ये मेरे हबीब की शान है, क्योंकि शान तो मैं अता करता हूं ना। शान इधर उधर मेहनत से नहीं, मैं अता करता हूं। तजल्ली सिफत इलाही को देखने के बाद कलीम बेहोश हो गए। देखने के बाद, पॉइंट नोट कीजिएगा, देखने के बाद इसलिए बोल रहा हूं कि जब बेहोशी से होश में आए थे ना, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान ये है कि आप तफसीर में देखेंगे, मीलों दूर काली रात, काला पहाड़, काले पहाड़ के सबसे चोटी पर, ये चोटी बोलते हैं ऊपर को, और चोटी बोलते हैं काली चोटी को, ठीक है। काली चोटी को काली रात में काले पहाड़ पर मूसा देख लेते थे। सुभान अल्लाह। बेहोश हो गए थे लेकिन देखकर बेहोश हुए थे, देखने से पहले बेहोश नहीं हुए थे। इसका मतलब सिफते इलाही की अजमत मूसा की आंख में है, ये सिफते इलाही की अजमत है। और आपके नबी ने जाते खुदा को देखा है, जो पर्दे में था उसको देखा है, जिसका कलमा पढ़ते हैं उसके वजूद को देखा है, उसके एग्जिस्ट को देखा है। ये है आपके नबी की शान। तो मुस्तफा के आंख का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। गौर करें आप। इसीलिए कहा जाता है कि आप यहां से सलाम पढ़ो, कहीं से सलाम पढ़ो, आपका पढ़ना ये आपकी पॉसिबिलिटी है। नबी की आंख मूसा से आला है, वो वहां से भी देख लेती है। किसको देखा? ये मूसा से पूछे कोई, आंख वाले की हिम्मत पे लाखों सलाम। बहरहाल आज का ये पैगाम सबसे बड़ा यही है कि हम आपसे गुजारिश नहीं करेंगे, ईमान में कंप्लीट दाखिल होइए आप। और जब दाखिल हो जाएंगे तो आप एतराज नहीं कर सकते। आप दाखिल नहीं है तो एतराज कीजिए, दाखिल नहीं है तो एतराज कीजिए। इसलिए हमें उन लोगों से कोई शिकवा नहीं जो काफिर हैं, मुल्हिद हैं। लेकिन हम मुसलमान क्या कर रहे हैं? कट्टों पर बैठना ये हमारी इस्लामी जिंदगी है? नहीं। कंप्लीट लाइफ इन इस्लाम है? नहीं। उदखुलू फिस्सिल्म में काफा, इस्लाम में कंप्लीट दाखिल हो जाइए। और कंप्लीट दाखिला यही है कि जो जो इस्लाम कह रहा है आंख बंद कर उसे मानिए। फॉर एग्जाम्पल, वालिद गिरामी है आपके और हमारे, ठीक है, एक पांव के लंगड़े हैं, नहीं मानेंगे आप? नहीं, आपको मानना है। वालिद जो नहीं है, कितने भी अच्छे हैं, हम नहीं मानेंगे उनको। लेकिन जो वालिद हैं, कैसे भी हैं, हमको मानना है, मानना है। इस्लाम में जब दाखिल हो गए आप, अब आपको इस्लाम के पार्ट्स को मानना। जब दाखिल नहीं हुए तो कोई आप क्या कर रहे हैं हमें नहीं देखना। आप तालाब में चले गए, कितना भी कोशिश कीजिए कि हम भीगने से बच जाएं, इम्पॉसिबल।
आप भीगना है, ये नेचुरली चीज है। तो ऐसे ही उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कसम खुदा की, न ट्रिपल तलाक का मसला आपको कंफ्यूज करेगा, न यूसीसी का मसला कंफ्यूज करेगा। ध्यान दीजिएगा, न जितने भी ये जुमलेबाजियां हो रही हैं जीएफ और बीएफ के उन्वान पर, होमोसेक्सुअलिटी का कानून और दिगर गैर फितरी कानून जो बनाया जा रहा है, ये इस्लाम नहीं बना रहा है। मुसलमान कंफ्यूज नहीं हो सकता, क्योंकि मुसलमान का बना हुआ कानून फॉलो करने के बाद ही मुसलमान हुआ है वो। आपने इस्लाम को मानने के बाद ही आप मुसलमान हुए हैं। इस्लाम को अगर नहीं मानते तो आप मुसलमान नहीं होते, जिसका साफ मतलब यह हुआ कि इस्लाम ने मुसलमान बनाया। अब इस्लामी कानून आप मानेंगे, और इस्लामी कानून जो जो होगा उनमें आपको एतराज नहीं करना होगा, उनमें बिलीव आपको करना होगा। एक फॉर एग्जाम्पल, आप एतराज कर सकते हैं, हाँ बड़ा अहम जुमला है, एतराज कर सकते हैं कि अल्लाह ने यहां पर कान क्यों बनाया, यहां पर क्यों नहीं बनाया? नहीं कर सकते आप। क्यों? ये बंदे का सवाल ही गलत है। ला युसअलु अम्मा यफअलु वहुम युसअलून। अल्लाह वो है जो वो तुमसे तो सवाल कर सकता है, लेकिन तुम उससे सवाल नहीं कर सकते। जब आप अल्लाह को मानते हो तो उसकी मानो, उसके हुक्म को मानो, उसकी इताअत करो, आप एतराज नहीं कर सकते। जरा जुमले में ये दोनों आप पीछे भी दे देता अल्लाह ताला तो अच्छा था, ये आपका सेंस कह रहा है, आपकी अक्ल कह रही है, नहीं तो आप मतलब ये हुआ कि आप अल्लाह पर एतराज नहीं कर सकते, इस्लाम पर एतराज नहीं कर सकते, और एतराज कर रहे हैं तो आप अल्लाह को कंप्लीट नहीं मान रहे हैं, इस्लाम को कंप्लीट नहीं मान रहे हैं। यह है करप्शन आपकी जिंदगी में। जो भी लोग ट्रिपल तलाक पर डिबेट कर रहे हैं, मैं उन मौलवियों से भी कहना चाहता हूं कि नहीं, ये गैरों से डिबेट का मसला ही नहीं है। गैरों से डिबेट सिर्फ कुफ्र और ईमान पर होना चाहिए, बस। अब वो अगर इस्लाम को, ईमान को कबूल करते हैं तो फिर हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कबूल करने के बाद इस्लाम का जितना भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का जितना भी पहलू है, वो ऑटोमेटिक उनको मानना है, वो ऑटोमेटिक उनको मानना है। मां को हम प्यार करते हैं, मतलब नाखून से लेकर सर के बाल तक प्यार करते हैं, चाहे बाल काला हो या सफेद हो जाए तब भी हम प्यार करते हैं। ये है इस्लाम के मानने का कॉन्सेप्ट। पूरी उम्मत को ये बता दो मुसलमानों कि आप जिस इस्लाम को मानते हो, जिस नबी को मानते हो, जिस खुदा को मानते हो, ये मानकर मुसलमान हुए हो, तुम इस्लाम के मोहताज हो, इस्लाम तुम्हारा मोहताज नहीं है। तुम इस्लाम पर एहसान नहीं करते हो, इस्लाम ने तुम पर एहसान करके एक पाकीज़ा जिंदगी दी है। तुम हौज़े कौसर पीने वाली बन गई, तुम आबे ज़मज़म पीने वाली कौम बन गई, तुम ऊंट पीने वाली कौम नहीं बनी जो अपने मजहब को प्रमोट कर रहे हैं पी करके। हम अपनी मां से प्यार करते हैं, महबूब है हमारी मां, लेकिन माबूद नहीं है, क्योंकि ये इस्लाम सिखाता। प्यार का नाम इबादत नहीं है, ये इस्लाम सिखाता। इस्लाम ने मोहब्बत की इंतहा कर दी है कि अपने नबी से मोहब्बत करो, लेकिन नबी की इबादत नहीं करेंगे, ये इस्लाम सिखाता। तो इस्लाम का दायरा हमें बताता है कि क्या, कैसे, क्यों। अपने सेंस को पैदल कर देना ही इस्लाम को मानना है। अलिफ लाम मीम तर्जमा नहीं है, इस्लाम कहता है मानो, कुरान है। नॉनसेंस पहलू जो भी आपके नजदीक है, इस्लाम कहे मानो तो मानो, मानना है। खुलासा ये मेराज का सबसे बड़ा पैगाम, परेशान मत हो, अल्लाह मौजूद है, इस्लाम ने कहा, और तुम मुसलमान इस्लाम की बुनियाद पर हो। कंफ्यूजन लाइफ पहले थी, बिफोर इस्लाम थी, आफ्टर इस्लाम कंफ्यूजन नहीं, कमांडेड लाइफ होनी चाहिए। और जब तक कमांडेड लाइफ नहीं होगी, कंफ्यूज रहोगे, शक में रहोगे, तो क्या है कि बात, क्या है कि बात, क्या है कि बात, ये मसला आता है, ये मसला नहीं आता। है को लाना चाहते हो तो इस्लाम पर भरोसा करो, और भरोसा किए बगैर आप कंप्लीट हो ही नहीं सकते। और कंप्लीट हो तो इस्लाम को हर तरह से अच्छा समझो, हर तरह से पक्का समझो। अबू जहल, अतबा, शैबा और दीगर जो अरब के लोग नहीं माने नबी को, इसलिए नहीं माने कि ये मजहब लाए या दीन लाए, बल्कि इसलिए नहीं माने कि वो बनु इसहाक में से अगर आते तो हम मानते कि बनी इस्माइल में से आ गए। वहां नसब का मामला सरकशी पर उभार दिया। अगर वो बनु इसहाक में से, जैसे सारे अंबिया आ रहे थे ना, हजरत याकूब, यूसुफ, ये सब की नस्लों में, बनी इसराइल में सारे अंबिया आ रहे थे, हजरत ईसा तक बनी इसराइली में आए,
تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آخری نبی بھی ہم میں سے ہی آتے تو اچھا تھا. گویا وہاں اپنے سینس کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, ایٹیٹیوڈ اور غمن اور غرور, اپنے حسب, اپنے نسب, اپنی شرافت, اپنے قبیلے کی بنیاد پر پھسل گئے. ہم تو نبی کے ماننے والے ہیں, قبیلے کی بنیاد پر نہیں, اللہ کے پیغمبر ہونے کی بنیاد پر, چاہے وہ کسی قبیلے سے بھیجا جائے. اسی لیے ذرا ایک اور بات بڑی محبت کی آ گئی. حضرت آدم کا کیا احسان ہے آپ پر بتائیے؟ حضرت نوح کا کیا احسان ہے آپ پر؟ ہے کچھ احسان آپ؟ حضرت شیس کا کیا احسان ہے آپ پر؟ ہے؟ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے, ہے کچھ احسان؟ آپ کہو گے کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. لیکن آپ کا اسلام کہتا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبر اللہ کے ہیں, اس لیے ان کو بھی پیغمبر مانو, ان کو بھی نبی مانو, رسول مانو. کیا بات ہے. اب آپ ذرا سوچیے, جس کا احسان نہیں بھی ہے آپ اس کو مان رہے ہیں نا. بلا تشریح سمجھو, اسلام کا تو تم پر احسان ہے یار, اس کے پارٹس پر اعتراض کر رہے ہو. اسلام سکھاتا ہے جو اس کو بلیو کرو, اس کو مانو. اسلام ہی نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں, آپ مانتے ہو کہ اللہ کے رسول ہیں. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے, سب پر آپ کا ایمان ہے. نبی نے آپ کو کہا یہ انبیاء کرام حق ہے, آپ مانتے ہو. خلاصہ یہ کہ معراج کا سب سے بڑا خوبصورت پیغام ہے, اپنے اسلام پر کنفیوز لائف نہ گزارو, اپنے مذہب کو پرموٹ کرو, اپنے مذہب کو پریکٹیکلی زندگی میں لاؤ, اپنے مذہب پر شک نہ کرو. اپنی بیٹیوں کے حجاب کا معاملہ یہ پارلیمنٹ کا قانون کیا بنائے گا؟ 1400 سال لایا ہوا, جو سے پہلے کا جو لایا ہوا دین مذہب اسلام نے پہلے ہی کہہ دیا, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اے پیغمبر اعظم اپنی بیویوں, اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں عورتوں کو کہہ دو کہ وہ پردہ کرے. سبحان اللہ. اب اگر کوئی ماسک پہنتے ہیں, دھیان دیجیے گا, ماسک لگاتے ہیں, اسکارف لگاتے ہیں, تم لوگ زبردستی کر رہے ہو, ظلم کر رہے ہو. یہ جملہ کافر کا تو ہو سکتا ہے, مسلم کا نہیں ہو سکتا. کیونکہ مسلم اسے کہتے ہیں جو قرآن کو مانے, جو نبی کو مانے, جو مذہب کو مانے, جو شریعت کو مانے. اور ماننا اسے کہتے ہیں جس پر اعتراض نہ ہو. بلیو اس کو کہتے ہیں جس پر اعتراض نہ ہو. جب کہا قرآن نے, کہا حدیث نے, کہا شریعت نے, کہا اسلام نے, تو اسی کہے کی بنیاد پر تو ہم مسلمان ہیں. اور جب ہمارا مسلمان ہونا ڈیپینڈنٹ آن اسلام ہے اور اسلام کہتا ہے پردہ, تو اب ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا, بالخصوص غیر مسلم تو بول ہی نہیں سکتا کہ تم عورتوں پر ظلم کر رہے ہو. وہ تم اپنی عورتوں کو کیا پہنانا ہے پہناؤ, ہم اسلام کی بنیاد پر ہم اپنی عورتوں کو دیکھتے ہیں. میری عورت مسلمان ہے, میری بہن مسلمان ہے, انہیں مسلمان اسلام نے بنایا ہے, اور قانون اسلام فالو کرتے ہی وہ مسلمان ہے. اور فالو کرنے کے لیے انہیں حجاب چاہیے, انہیں ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہوگا. اور ضروری سے مراد ظلم نہیں ہے, میں نے تو پہلے ہی کہا. آپ نہیں مانتے ہو مت مانو, اسلام کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. اسلام, ارے دیکھیں نا, آج پورے ورلڈ میں ہے نا اسلام, پورے ورلڈ میں ہے. نبی کے زمانے میں تو بس 1,24,000 کم و بیش تھے بس جنہوں نے دین لایا. ان کے زمانے میں کوانٹٹی کے ہیں, پھر بھی کوئی شکایت ہے؟ کیونکہ اسلام ہے بس, اس کو ماننے والے ہوں گے, وہ اس کی قسمت ہے, وہ اس کی قسمت ہے. آج پورے ورلڈ میں ماننے والے ہیں, پھر بھی وہ مٹھی بھر جو صحابہ تھے ان کے برابر نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے جب مانا تو کوئی کنفیوز نہیں, کوئی اعتراض نہیں, کوئی شکایت نہیں, بس بلیو. کہا اسلام ہے, جی اسلام ہے, آمنا, اسلام ہے, صدقنا, اسلام ہے, صدقنا. آج اتنی دنیا میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں, ذرا سی کوئی پارلیمنٹ میں ہم عورتوں کے ہت میں قانون بنا رہے, تم بناؤ گے؟ عورتوں کے ہت میں قانون تم بناؤ گے جو بیواؤں کی شادی کے سخت خلاف؟ ہمارے خاندان, ہمارے قبیلے کا تم فیصلہ کرو گے تمہاری عورتوں کے شوہر مر جائیں تو جوان بھی عورت ہوتی ہے تو اسی طرح وہ زندگی گزار دیتی ہے. آؤ مذہب اسلام پر 40 سال کی عظیم الشان 2 بیاہی ہوئی وہ عظیم الشان ماں جن کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی 25 سال کی عظیم جوانی کو ان کے حوالے کر دیا ہے. یہ ہے اسلام. اسلام میں تم عزت دیتے ہو. اسلام جو رائٹس دیا ہے عورتوں کو کسی مذہب نے نہیں دیا. تم ظلم کر رہے ہو.
तुम एक नकाब पोश औरत को खड़ा करो और एक बेहिजाब औरत को खड़ा करो और एक औबाश किस्म के लफंगे को कहो कि लाइन मारो, खुदा की कसम वो हिजाब वाली को कभी नहीं मारेगा, वो बेहिजाबी को मारेगा। तो आप बताओ, औरतों के तहफ्फुज के लिए हमारे इस्लाम ने जो दिया था वो सबब बना, या जो तुम दे रहे हो वो सबब बन रहा? जितने भी रेप हो रहे हैं लड़कियों के, कसम खुदा की 99+% बेहिजाबी लड़कियां हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम की हो या मुस्लिम की हो। लेकिन एक भी आप पर्दा और हिजाब वाली औरतों का रेप होते हुए नहीं बता सकते आप। यह है इस्लाम। तो इस्लाम में जो फंडामेंटल राइट्स है, ये औरतों को हो, बच्चों को हो, बड़ों को हो, तमाम को जो इस्लाम ने दिया है, किसी मजहब ने नहीं दिया है। और उसी इस्लाम ने तुम्हें यह सिखाया है कि तुम पॉजिटिव रहो अपने मजहब के लिए, अपने नबी के लिए, अपने कुरान के लिए, अपनी शरीयत के लिए। मस्जिद को आबाद करो मेरे भाइयों। मस्जिद नमाज पढ़ करके ताला लगा करके सिर्फ जाने का नाम नहीं, ये खुदा का घर है। आप नमाज पढ़ करके भी खुदा को मनाओ। अनकंडीशनली जो इबादत है वो भी तो कम से कम बैठ करके करो। मोबाइल तुम्हारे कांधे नहीं देंगे, मरोगे तो 4 हाथ की जरूरत पड़ेगी। आज तुम जिन रिश्तों से मुंह मोड़े हुए हो ना, जो टाइम नहीं दे रहे हो उन रिश्तों को, उन रिश्तों की कद्र करो। अगर कद्र नहीं करोगे तो वो अदब के साथ तुम्हें नहीं ले जाएंगे, किसी मोटर पर, किसी 4 पहिए वाली गाड़ी पर बिठा देंगे और ऐसे ही सुला देंगे ले जाकर के। अगर चाहते हो कि तुम्हें रिस्पेक्ट के साथ मौत भी तुम पर रश्क करे, रिश्तों का एहतराम करो। वो अल्लाह के नबी हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर 45 वक्त की नमाज को जो माफ करवाया है, वो इसलिए नहीं कराया कि मूसा अलैहिस्सलाम ही जानते थे और नबी और खुदा नहीं जानता था। नहीं, रिश्ते का वहां एहतराम है कि हर नबी भाई भाई होता है। जैसे हर उम्मती मोमिन जो है भाई भाई होते हैं, ऐसे हर नबी भाई भाई होता है। ए मूसा, तुमने रब को देखने से कासिर रहे हो, तुम्हारी आंख वो शान वाली नहीं थी जो मेरी शान वाली है, लेकिन ख्वाहिश अब भी बाकी है। चलो मैं बार बार रब को देख कर आता हूं, तुम मेरी आंख में रब का जलवा देख लो। सुभान अल्लाह। ये रिश्तों का एहतराम। तो आज का पैगाम रिश्तों का एहतराम। आज का पैगाम नमाज को एहसासे तोहफे मेराज में पढ़ो। आज का पैगाम शरीयत के लिए पॉजिटिव रहो। आज का पैगाम नमाज से मोहब्बत करो, फिर नमाज तुमसे मोहब्बत करने लगेगी। फिर मस्जिद से निकाले नहीं जाओगे, मस्जिद तुम्हें रोके रखेगी। और जहां जहां तुमने सजदे किए हैं, वो सजदा मुसल्ला उठ खड़ा होकर रब की बारगाह में जाकर अर्ज करेगा, मौला इसने सजदा किया है, मैं गवाही देता हूं। तुम्हारे सजदागाह तुम्हारे लिए विटनेस बनेंगे। अगर चाहते हो ऐसी लाइफ, तो ये 60-70 साल की जो जिंदगी तुम्हें मिली है, ये आरियत की जिंदगी, ये लिमिटेड जिंदगी, अभी बहुत बड़ी जिंदगी है तुम्हारी कब्र की। बहुत बड़ी जिंदगी, 50,000 साल के बराबर का एक दिन होने वाला है। वो जिंदगियों को अगर सिकोट करना चाहते हो तो इस्लाम से प्यार करो, शरीयत से प्यार करो, साहिबे कुरान से प्यार करो, मोहब्बत करो सजदे से, मोहब्बत करो नमाज से। मोबाइल में मसला मत पूछो कि मोबाइल में कुरान पढ़ सकते हैं या नहीं। यहां कुरान इसलिए नहीं रखा गया है कि इसमें जंग लग जाए। कभी इस कुरान को लेकर के चूम करके सर पे रखकर सीने से लगाकर इंशाअल्लाह ये सब में बरकत का नुज़ूल हो जाए और बैठ करके उस कुरान को भी तिलावत किया करो। ये सिर्फ रखने के लिए नहीं दिए गए हैं कि अगर इसमें जंग लग जाए तो फिर मुफ्ती साहब से पूछा जाए कि इस कुरान का क्या करना, वो सीधा हो गया है। नहीं मेरे भाइयों, कुरान को तुम तो मोबाइल को नहीं ना चुमते, कुरान पढ़ते तो जरूर लेकिन चुमते नहीं, चुमते लेकिन ये कुरान उठाते पहले ही चुमते। सुभान अल्लाह, सही है। इसलिए क्यों चुमते, इसके तुम्हें भी महसूस मालूम है, अरे ये मोबाइल में बहुत सारी चीजें उल्टी पुल्टी भी है। अब वो फाउंडर डाल दिए हैं, बस ऐसा कहना ये है कि आप ये जो अनकमांडेड लाइफ गुजार रहे हो ना, जरा कमांडेड लाइफ गुजारो। ये जो नॉन अट्रैक्शन की जिंदगी है ना, जरा अट्रैक्शन की जिंदगी गुजारो, जरा तवज्जो की जिंदगी गुजारो और रिश्तों का एहतराम करो। मस्जिद से अगर फारिग हो जाओ तो अगर टाइम वाकई तुम्हारे पास मौजूद है तो अपने घर जाओ, माँ बाप की मौजूद है तो खिदमत करो, भाई बहन मौजूद है तो खैरियत लो। ये रिश्तों का एहतराम
पैगाम मेराज है। दुआ है अल्लाह ताला आज की इस खुसूसी गुफ्तगू को अपने फजल से कबूल फरमाए और हम सब की आप सबकी शिरकत और हाजिरी को कबूल फरमाए और अपनी शान के मुताबिक हम सबको अज्र अता फरमाए, घर बार में आल औलाद में बरकतें अता फरमाए, हमारी असलों को बख्श दे और हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।